chapter 3. Es bien interesante que en 18 años It is interesting that in 18 years, yo nunca he usado este verso bíblico para predicar. I've never used this Bible verse to preach. San Juan 3:16 John 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo says, "For God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito, that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que en él cree that whosoever believeth in him no se pierda, should not perish, mas tenga vida eterna". but have everlasting life." Siéntese, por favor. Please have a seat. Ora a Dios para que su corazoncito I pray to God so that your heart y su mente and your y mind su espíritu and your spirit estén acá. be here. Yo sé que falta muchísima gente hoy, I know there's a number of people missing today, pero usted se va a llevar doble. but you're going to take a double portion. Una niña llega donde su abuela A little girl gets to her grandmother y le dice: abuela, and tells her grandma, hoy aprendí en la escuela "Today I learned in school que yo nunca that I've never debo de recibir dinero de un desconocido. should receive money from a stranger." Y la abuela le dijo: excelente. And the grandmother said, "Excellent. Abuela, Grandma, también aprendí I also learned que nunca that I should never debería de montarme a un carro con un desconocido. get into a car with a stranger." Y la abuela le dijo: maravilloso. And the grandmother said, "Marvelous." Pero la niña se sobresalta y le dice: abuela, But the girl gets assaulted and said, "Grandma, también aprendí I also learned que yo nunca that I should never poder recibir would be able to receive consejos counseling ni ningún tipo de manipulación humana and no type of human manipulation de parte de un on desconocido. behalf of a stranger." Y la abuela le dijo: excelente. And the grandmother said, "Excellent." Pero la niña se le decayó el rostro But the little girl's face went down cuando le dijo: abuela, when she said, "Grandma, ¿qué es un desconocido?". what is a stranger?" Parece que lo había entendido todo, It seemed that she had understood everything, pero le faltaba lo principal. but the principal thing was still missing. Nunca nadie le explicó qué era un No desconocido. one ever explained to her what a stranger was. Al viajar por las naciones de la tierra As I traveled to the nations of the world y al llegar a diferentes ciudades and get to different cities dentro de Estados Unidos y fuera, within the U.S. and outside, una de mis preocupaciones one of my worries es mirar la gente. is to see the people. Me parece que hay mucha It gente seems to me that there are many people que está buscando a Dios como una solución that are seeking God as a solution o como un recurso. or as a resource. Solamente Dios es el apaga incendios. God is only the one that turns off fire. Dios es el que aparece cuando aparece una enfermedad. God is the one that appears when there is a sickness. Dios es necesario cuando los hijos se van de casa. God is necessary when the children leave home. Dios es necesario God is necessary cuando estoy contra la pared when I'm against the wall y recibí una palabra de Dios para ustedes. and I receive a word from God for you. Y la palabra es: no mendigues tu futuro. And the word is, don't beg your future. No sé si alguien me escuchó. I don't know if anybody did not hear that. No mendigues tu Do futuro. not beg your future. Dios no te llamó para ser mendigo. God did not call you to be a beggar. Dios te llamó para ser príncipe. God called you to be prince. No mendigues tu futuro. Do not beg your future. Pregunto en esta hora: And I ask at this hour, ¿se podrá ministrar a Dios sin conocerlo? could we minister to God without knowing Him? ¿Se puede ver el poder de Dios sin conocer el corazón de Dios? Can we see God's power without knowing His heart? ¿Será posible ver milagros sin saber realmente quién es Él? Is it possible to see miracles not knowing who He truly is? ¿Se puede hablar de Dios sin verdaderamente estar en comunión con Can we Él? speak about God not having any fellowship with Him? ¿Se podrá ver la manifestación de los dones Can we see the manifestation of the gifts sin haber entendido el corazón de Dios? not having understood the heart of God? Y escuche esto: And listen to this. si la iglesia If the church en los últimos 17 siglos, in this last 17 centuries, porque si usted estudia la historia, because if you study the history, se da cuenta que entre el año 300 al 400 you'll know that between the year 300 to the 400, hubo un quiebre en la historia de la iglesia. there was a break in the story of the church. Si por los últimos 17 siglos And if for the last 17 centuries, la iglesia hubiera conocido el corazón de Dios, the church had known God's heart, la sociedad no estaría como está en este momento. society would not be as it is at this moment. Por todas partes de la tierra, All over the earth,
La gente está más preocupada The people are more worried por saber de los dogmas y de los estatutos de una organización for knowing about the statutes of an organization que en saber y entender y conocer quién es Dios. than to know and understand and really know who God is. Hoy tenemos en el mundo personas Today we have people in the world que esclavizan a los niños, that enslave the children, gente que prostituye toda una generación. people that prostitute an entire generation. Y pregunto yo en esta hora, And I ask at this hour, ¿necesitamos o no necesitamos una intervención de Dios? do we not need an intervention from God? Gente que trae miseria a los países, People that bring misery to the countries traen hambre a los pueblos, and also to the peoples privan a nuestra gente de educación y de medicina. and deprive our people from education and medicine. Y tampoco permiten que nuestros ancianos mueran en paz. And they don't allow our elder to die in peace. Y creo yo And I believe que el mundo en que vivimos that the world in which we live no es lo que nosotros queremos para nuestros is hijos. not what we want for our children. Nuestros hijos todos los días son bombardeados en las escuelas Our children are bombarded daily in school porque hubo una iglesia because there was a church que no tuvo las agallas that didn't have the strength para pararse to stand y no permitir que la Biblia la sacaran de las and not escuelas. allow the Bibles to be taken out of the school. Pudieron más los brujos y las brujas The witches were more strength porque la iglesia hablaba mucho, because the church spoke a lot, pero nunca conoció el corazón de Dios. but they never knew God's heart. Y por 17 siglos And for 17 la centuries, iglesia entró en una decadencia. the church entered into a lacking, La iglesia vivió en una religiosidad. and the church lived religion. Hay mucha gente que sonreía más antes cuando estaban endemoniados There que are hoy que many tienen al people that Espíritu used to Santo. smile more before when they were demon possessed than now when they have the Holy Spirit. Alguien puede decir aleluya. Can somebody say hallelujah? Yo creo que el mundo no tiene solución por sí misma. I believe that the world does not have any solution on its own. Yo creo que necesitamos una intervención de Dios en I este believe tiempo. we need God's intervention at this Y moment. necesitamos un toque de Jesús en las And calles. we need a touch of Jesus in the streets. Necesitamos que Cristo vuelva a los hogares. We need Christ to return to the homes. Jesús dijo un día, Jesus said once, vosotros sois la sal de la tierra. ye are the salt of the earth, Vosotros sois la luz del mundo. and ye are the light of the world. ¿Cuántos dicen How aleluya? many can say hallelujah? Lo que yo miro What I see es que en muchas is áreas that in many areas realmente no se conoce al Señor. they truly don't know the Lord. Y lo que más me preocupa cuando And viajo what worries me the most when I travel es que yo miro que por la actividad y el activismo is that I see that because of activity and activism, hemos perdido la verdadera esencia we've lost the true essence del propósito de nuestro llamado of the purpose of our calling y la de realidad de nuestro destino profético. and the reality of our prophetic destiny. Levante sus manos, por Lift up your favor. hands Diga, Dios, te and necesitamos. say, God, we need you. Y pregunto en esta tarde, And I ask this afternoon, ¿de qué sirve ministrar al mundo what good it is to preach to the world si perdemos una generación dentro de la misma iglesia? if we lose a generation inside the church itself? Muchos de los jóvenes que se congregan en diferentes lugares, Many of the young people that congregate in different places, lo único que están esperando es el día que tengan un ID en la mano, the only thing they're waiting for is the day that they have an ID in their hands porque odian todo lo que se hace en una iglesia, because they hate everything that is done in a church. porque les enseñamos cosas que no eran de Dios, Because we taught them things that were not of God. les pusimos cargas We placed burdens upon y los them maldijimos and we cursed them y no les enseñamos and we didn't teach que them servir a Dios es el privilegio más grande que un hombre pueda tener. that to serve God is the greatest privilege that a man can have. Alguien puede decir amén. Can somebody say amen? ¿Y de qué sirve ministrar una generación And what good it is to minister to a o generation ministrar el mundo and minister the world si perdemos una generación dentro de la if we iglesia? lose a generation inside the church? ¿Alguien está aquí? Is anybody here? La Biblia dice en el libro de Reyes The Bible says in the book of Kings que Samuel fue un profeta, that Samuel was a prophet. quizás el más grande profeta de todos los que han habido, Maybe the greatest prophet among all the ones that y have fue el been. hombre que ministró a toda una And nación. he was the man that ministered to an entire nation. Él fue el hombre que estableció el nuevo orden de He sacerdocio. was the man that established a new order of priesthood. Él fue el hombre que le creyó a Dios. He was the man that believed God. Y fue el producto de las entrañas de una mujer que le creyó a Dios cuando ya no había esperanza. And he was the product of a womb of a woman that believed God when there was no hope.
Pero él cometió un error. But he made a mistake. Y el error que cometió fue terrible. And the mistake he made was terrible. Y fue que nunca cuidó su casa. And it's that he never took care of his household. Sus hijos eran His sacerdotes. children were priests. Y es curioso pensar que eran dos. And curious to know that they were two. Y tenían el testimonio terrible de Ofni y Finés, And they had the terrible testimony of Ofni Phinehas, que eran profetas, that were prophets, antecesores a Samuel. antecessors to Samuel. Y los mismos pecados de Ofni y Finés And the same sins of Ofni Phinehas los cometen los hijos de Samuel. are committed by the children of Samuel. Podía tener mucha palabra profética, Like he could have a lot of prophetic words, pero perdió a su generación. but he lost his generation. Y no tuvo quien pudiera hacer algo el día de mañana. And he didn't have anybody who can do something tomorrow. Alguien puede decir Can amén. somebody say amen? Alguien puede decir Can amén. somebody say amen? Y cuando uno viaja por diferentes lugares, And when you travel through different places, uno se pregunta por qué cuesta tanto you ask yourself, why is it so que hard alguna gente venga a Dios. for some people to come to God? Es que no es fácil. It's that it's not easy. Por los últimos 17 siglos, For the past 17 centuries, la gente lo único que miró en muchos altares the only thing that people saw in our altars fue imposiciones humanas. was the laying of hands that were El corazón human. de Dios se retiró de las For iglesias. God's hearts went away from the churches. Y necesitamos volver el corazón de Dios a nuestras And we need familias. to return God's heart into our families. Somos una iglesia llamada para traer cambios We are a church that has been called to bring changes y para traer transformaciones al mundo. and to bring transformation to the world. Hoy nos decidimos Today we decided a reconciliarnos con lo que hablamos to reconcile with what we speak y hablar and speak, poniendo firme lo que hacemos. doing what we do, making it steadfast. El apóstol usó una palabra The apostle used a word, y la palabra del apóstol fue metamorfo. and the word of the apostle was metamorph. Y de ahí se viene la palabra metamorfosis. And that's where the word metamorphosis comes Y el from. apóstol dijo, And the apostle said, tú no puedes arrastrarte como gusano por la you tierra, cannot drag yourself as a worm around the earth porque tú tienes herencia. because you have an Y inheritance. tienes que permitir entrar en el proceso de You have to cambio, allow yourself to enter into the process of change. donde dejes de mendigar tus bendiciones And you stop begging your blessings y extiendas tus alas como mariposa y vueles en and el nombre de extend your Jesús. wings like a butterfly and fly in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dios no te llamó para que te arrastres. God didn't call you to drag down. Dios no te llamó para que mendigue las cosas buenas de la God tierra. didn't call you to beg the good things of the earth. Dios te llama para que vueles por encima de la tierra God called you to fly over the earth y por encima de tus and circunstancias. above your circumstances. Alguien puede decir Can amén. somebody say amen? Todas las bendiciones las hemos estado profetizando. We have been prophesying all of the blessings. Y yo creo que ese ha sido el gran error. And I believe that that has been the greatest mistake. Que Dios no depende hoy de tu bendición para que tú la profetices. God doesn't depend today of your blessing for you to prophesy. Tu bendición ya fue dada. Your blessing was given. Al único que hay que profetizarles al valle de los huesos secos. The only thing that we need to prophesy to is the valley of the dry bones. Pero no profetices tu futuro porque tu futuro es seguro. But don't prophesy your future, for your future is secure. Nada más que tienes que entrar en la metamorfosis de Dios. You just need to enter into the metamorphosis of God. Da gloria a Dios. Give glory to God. Da gloria a Give Dios. glory to God. Diga conmigo, la bendición de Dios está en medio mío. Repeat after me. God's blessing is in my midst. Y me llama la atención cuando tomamos la Santa Cena. And when we take the Holy Communion, draws my Y attention. la Santa Cena tiene que ver con comer simbólicamente la sangre y el cuerpo de Jesús. And the Holy Communion has symbolically have to do with eating the blood of Jesus and Y la his palabra bread. direccional del Espíritu es la siguiente. And the directional word of the Spirit is as follows. De la misma forma como disfrutas la cena, Just as you enjoy the supper, necesitamos disfrutar a Dios. we need to enjoy God. ¿Disfrutas tú a Dios? Do you enjoy God? Disfruta la compañía con tu Dios. Do you enjoy the companion with your God? ¿Te complace levantar las manos y decirle que lo amas? Does it please you to lift up your hands and tell him you love him? ¿O tienes un pavor terrible cuando te equivocas de pensar que Él te matará? Or do you have a terrible fear when you make a mistake to think that he will kill you? Toca la mano de alguien, por favor. Touch somebody's Y hand dile, necesitamos disfrutar a Dios. and tell him we need to enjoy God. Esto es más que una rutina. This is more than a routine. Esto es más que un compromiso con This una is denominación. more than a compromise with a revelation. Por eso te llamaron cristiano. That's why you were called Christian, Cristo pequeño. a small Christ. Te pareces tanto a Él You look so much like him que te pusieron cristiano. that they named you Christian. No te pareces al vecino. You don't look like the neighbor. Te pareces a tu Dios. You look like your God. Dale gracias al Señor por Give eso. thanks to the Lord for that. Y dile gloria a Dios. And say glory to God. A su nombre sea la To gloria. his name be the glory.
Durante años For years, yo he mirado que los hijos de Dios I have seen that the children of God nos hemos preocupado demasiado por el que piensa la gente, worry too much about what people think por el comentario de las personas, and about what people may say por lo que las personas opinan de mí. or what people may think of me. Nos enferma, It causes us to get sick. nos obsesiona, It makes us obsessed. se nos destruye el estómago Our stomach gets destroyed porque se nos revuelven las bilis because our vials gets revived. cuando alguien habla mal de When nosotros. anybody speaks evil of us, Estamos tan preocupados we por are el que dirá la so gente. worried by what people may say. Yo quiero presentarte a alguien este And I día, like to present someone to you a today. alguien que no necesita que tú lo impresiones. Someone that doesn't need you to impress him. Ya él está impresionado He contigo. is already impressed with you. Y se llama Jesús. And his name is Jesus. Se llama el Rey de His Reyes, name is the King of el Kings Señor de and the Lord Señores. of Lords. Yo, I, al viajar por las naciones, as I travel through the nations, yo noto que lo que menos la gente disfruta es la adoración. I notice that the least people enjoy is worship. Yo veo que en la alabanza la gente grita y salta y silba. And I see people that when they're worshiping, they're whistling and Pero en la jumping. adoración las mentes se van. But during the worship, the minds leave. En la adoración la gente se fuga. During the worship, people go away. Y la invitación en esta hora And I invite you right now es que necesitamos disfrutar a Dios. that we need to infiltrate God. Jesús no te pone condiciones para amarte. Jesus doesn't put any conditions to love you. Él es alguien He is someone que no se impresiona por el que dirán las personas de ti. that is not impressed by what people may say of you. Él no es el que cambia He deliberadamente. is not the one that changes deliberately. Por eso Juan 3:16 dice That's why John 3:16 says, que de tal manera amó Dios al mundo. "For God so loved the world." No dice que amó a los que lo amarían. Doesn't say that he loved those who will love him. Tampoco dice que amó a los que le buscarían. Nor does he say that he loved those who will seek him. Dice que amó al mundo. He said that he loved the world. Y hay una palabra en griego que dice, And there's a Greek word that says, porque de tal manera amó a los que no le amarían nunca, "For God loved those that who will never love him, que dio a su único hijo that he gave his only begotten son, para que ellos tuvieran vida for them to have life y la tuvieran en una vida eterna y en and abundancia. have it in an abundant and eternal life." A su nombre sea la To gloria. his name be the glory. A su nombre sea la To his gloria. name be the glory. A su nombre sea la To his gloria. name be the glory. El primer apóstol que hubo sobre esta tierra fue Cristo. The first apostle that was upon this earth was Fue el Jesus. primer enviado sobre la He was tierra. the first one sent to the earth. Y le dijeron que había una necesidad, una urgencia. And he was told that there was an urgency or need. Todos los seres humanos habíamos quedado fuera de la gracia de Dios All human beings have become outside of the grace of y God fuera del amor de Dios. and outside of the love of God. Adán había cometido un pecado terrible Adam had committed a terrible sin. y la Biblia enseña And the Bible teaches que Dios sacó a Adán del huerto. that God brought Adam from the garden. Apunte esto, And write this down. no lo sacó por imposición, He did not bring him because of imposition, lo sacó por amor. but he brought him out because of love. Y no lo sacó por And justicia, he didn't bring him out because of lo justice, sacó por ternura. but he brought him out because of tender loving care. Por eso lo sacó del huerto. That's why he brought him out of the No lo garden. hizo por He justicia, didn't do it because of righteousness. porque si hubiera actuado con justicia lo hubiera matado. Because had he done it with justice, he would have killed him. Lo hizo But he por did ternura it because of tenderness y por amor. and love. Pero Adán nunca entendió. But Adam never understood. Él no entendió que el árbol del que él estaba comiendo He didn't understood that the tree that he was eating from representaba la ley, represented the law representaba la imposibilidad del hombre por alcanzar a and Dios. represented the impossibility of men of reaching God. Y nunca entendió And he never understood que el árbol de la vida que lo tenía enfrente todos los días de su vida that the tree of life that he had before him all the days of his life representaba a Cristo Jesús. represented Christ Jesus. Se puede ir a una iglesia y no conocer a Dios. You can go to church and not know God. Se puede levantar las manos y ni siquiera saber quién es Él. You can lift up your hands and not even know who he is. Se puede cantar, You can sing. se puede hasta usar una Biblia You can even use a Bible sin conocerlo a Él. not knowing him. Alguien puede decir amén. Can somebody say amen? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many can say glory to God? ¿Cuántos están ahí How todavía? many are still here? Durante 17 siglos For 17 la centuries, iglesia ha manejado autoridad y poder the church has managed authority and power, sin saber cómo usarlo. not knowing how to use it. La iglesia ha pecado durante muchos siglos The contra church has Dios. sinned for many centuries.
Y la iglesia necesita una restauración. And the church needs a restoration. Necesitamos que todo lo visible sea removido We need all the things that are visible to be para removed. que Dios pueda establecer un fundamento fuerte. For God to be able to establish a strong foundation. Alguien puede decir, Dios, necesitamos que nos Can ayudes. somebody say, God, we need you to help us? Esta palabra la voy a enviar a mucha gente en otras partes de la tierra. I'm going to be sending this word to many people all over the earth. Y no puedo gritar porque no puedo hacerlo esta I tarde. cannot shout because I cannot do it this afternoon. Toca la mano al que está a la par tuya Touch the hand of the person y beside you dile, no mendigues tu futuro. and tell them, don't beg your blessing. No mendigues tu Don't bendición. beg your blessing. Tú no eres gusano, You're not a worm. eres mariposa. You're a butterfly. Tú no viniste a la tierra You didn't come to the earth para mendigar una palabra de la boca de to Dios. beg a word out of the mouth of God. No mendigues. Don't beg. Tus bendiciones no se dan por profecías. Your blessings are not given by Tus prophecies. bendiciones se dan por el precio que se pagó en el Calvario Your por ti. blessings will be because of the price that was paid at Calvary for A you. su nombre sea la gloria. And to his name be the glory. A su nombre sea la To gloria. his name be the glory. A su nombre sea la To his gloria. name be the glory. A su nombre sea la To his gloria. name be the glory. Cuando yo miro a Dios When I see God y pienso en Él, and I think of him, veo un Dios que tiene necesidades. I see a God that has needs. ¿Cómo puede tener necesidad de Dios, How pastor? can God have any needs? Dios tenía una necesidad God had a need de que se conociera que Él tenía amor, for everyone to know that he has love que Él podía perdonar, and that he could forgive, que Él tenía misericordia. that he had mercy. Ningún ángel No angel se ha postrado nunca a los pies de Dios has ever bowed down to the feet of God y ha derramado lágrimas and shed tears, diciéndole gracias por perdonarme. telling him thank you for forgiving me. Ningún querubín lo ha hecho. No cherubim has done Los it. 24 ancianos se postran y le adoran por lo que Él The es. 24 elders bow down and worship him for who he is. Nosotros somos la única But we are the only gente people hoy y los que hubieron ayer today and those that were que yesterday podemos llenar el corazón del Padre de gozo that can fill the heart of the Father y with decir joy te necesito. and say, I need Tú you. eres lo mejor que me ha pasado. You are the best thing that has happened to Eres lo me. mejor que me ha You sucedido. are the best thing that has ever happened to me. Ningún ángel And no angel se ha sentido solo jamás. has ever felt lonely. Ningún ángel No angel se ha sentido triste has ever felt jamás. sad ever. Por eso tú eres tan importante. That's why you are so important. A su nombre sea la To gloria. his name be the glory. Dile gracias, Señor. Say thank you, Lord. No lo sacó por justicia, He didn't bring Adam out because of lo justice, sacó por ternura. but he brought him out because of tenderness. Por eso lo sacó. That's why he brought him out. Puedes decir amén. Can you say amen? Puedes decir amén. Can you say amen? Pero cuando uno ve But when you see que Adán sale del huerto, that Adam comes out of the garden, dice que Dios puso querubines it says that God placed cherubim y puso una espada encendida. and he put a burning sword. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que nadie más podía entrar jamás a ese huerto. That no one else could ever enter that garden. Y que todas las bendiciones impresionantes de Génesis, And that all of the impressive blessings of Genesis, todo lo glorioso que había dentro de ese huerto, all the glorious that was inside the garden, quedaría cerrado para el género humano. would be closed for the human gender. Escuche, porque lo que le voy a decir esta tarde es muy fuerte. Listen, for what I'm going to tell you this afternoon is too powerful. Y oro a Dios para que espíritu de revelación y de sabiduría y de conocimiento venga sobre And I nosotros. pray to God for that the spirit of revelation and knowledge come upon us. Todo estaba allí. Everything was there. Nadie más podía entrar. No one else could enter. Nadie más podía decir yo voy a tomar de algo que hay allí. No one else could say, I'm going to take something that belongs to the garden. Quiero decirte algo. I want to tell you something. No se puede servir a Dios por imposición. You cannot serve God with imposition. No se puede servir a Dios por miedo. You cannot serve God because of fear. No puedes servir a Dios por temor al anticristo. You cannot serve God with fear to the Antichrist. No puedes servir a Dios como la última opción de tu You vida. cannot serve God as the last option of your life. ¿Estás ahí todavía? Are you still there? La obediencia es una consecuencia de la pasión. Obedience is the consequence of Y passion. donde hay pasión habrá And where obediencia. there is passion, there will be obedience. Cuando tú tienes pasión por Dios, When you have passion for God,
es porque tú has conocido el amor de Jesús. It's because you've known the love of Jesus. Es porque en un momento traumático, It's because in a traumatic moment, es porque en un momento de it's angustia, because in a moment of anguish, es porque cuando estabas pasando el valle de sombra y de it's muerte, because when you were going through the valley of the shadow of te death, encontraste con alguien you found someone que no le importaba si te inyectabas who heroína, didn't care if you injected heroin, que no le importó si tenías 4 o 5 who didn't mujeres, care if you had 4 or 5 women, que no le importó si bebías who alcohol, didn't care if you drank alcohol, que no le importó los pactos de brujería que tenías, didn't care about the witchcraft covenant that you que no le had, importó si lo buscaste ese día y mañana lo who dejaste. didn't care if you seek him that day and left him the next day. Yo entendí que la razón por la que un corazón siente pasión I y siente understood that obediencia the reason for which a heart feels passion and obedience es porque en el momento más necesario de mi vida, is because in the most necessary moment of my el life, amor de Cristo se me manifestó a mí, the love of Jesus manifested to me, no como una religión, not because of a religion, porque Cristo no es evangélico ni católico, because Christ is not evangelical or ni Catholic, testigo de Jehová ni mormón. nor Jehovah's Witness or Mormon. Jesús es el Señor, Jesus is the Lord. Él es el Rey de He's Reyes, the King of Kings. Él es el Señor de He's señores. the Lord of Lords. Necesitamos aprender a amarlo a Él, And we need to learn to love Him, no por temor not because of fear. a que si no me porto bien, And even if I don't behave voy well, a tener un accidente. even if I had an accident, Tienes que amarlo con pasión, you have to call Him with passion. como cuando tú estabas enamorado. As if when you were in love, Cuando uno está enamorado, uno hace las peores locuras de la tierra. when you're in love, you do the worst craziness things of Dios the anda earth. buscando a alguien God is looking for someone que esté desesperado los that is domingos, desperate on Sunday, que esté desesperado los sábados, that is desperate on Saturday, que esté desesperado las that madrugadas is desperate in the morning para levantarse, to get up, no a regañadientes, not all tired, no enojado, not angry, sino que diga: Señor, but that say, Lord, me es un gusto, it is so joyful. me es una gratitud muy It is grande a great virtue poder for me levantar mis manos ante ti to be able to lift up my hands before y you decirte and tell you que tú no eres un recurso, that you are not a resource, tú no eres una puerta de that escape, you are not a door of tú faith, eres la razón de mi but you are the existencia. reason of my existence. Tú no eres el número uno, You are not number one. porque si hay número uno hay número Because dos. if there's a number one, there's a Tú number eres two. el único You en mi are the vida. only one in my life. Puedes decir amén Can en you esta say hora. amen at this hour? ¿Cuántos dicen How many aleluya? can say hallelujah? Yo soy obediente porque lo amo. I am obedient because I love Him. Tú no tienes un ministerio para obedecer, You don't have a ministry to obey. tienes un ministerio para ejecutar y para You have amar. a ministry to execute. Puedes decir amén. Can you say amen? Pasión. Passion. Uno de los frutos de la pasión es la abnegación. One of the fruit of passion is abnegation. Uno de los frutos de la pasión es la abnegación. One of the fruit of passion is abnegation. Cuando no te importa lo que piensen. When you don't care about what people think. Cuando uno está enamorado, When you are not, te pueden decir que la novia es la más fea del mundo, they can tell you that the girlfriend is the ugliest one in the que no world. se baña, That she takes no bath. que no se peina. That she doesn't comb her A hair. ti no te importa, And you don't care about porque mi that. abuela decía que el amor era ciego. Because people say that love is Y cuando blind. uno ama, ama. When you love, you love. Cuando uno ama, ama. When you love, you love. Cuando uno ama, ama. When you love, you love. Habrá alguien que le pueda tirar un besito al Señor en Is there esta anyone hora. here that can throw a kiss Y to the Lord decirle, at this "Te hour amo, Señor. and tell Him, I love you, Te amo, Lord. Señor. I love Te you, amo. Lord. I love you." Cuando yo miro a Adán, When I see Adam, Adán no volvería más nunca al paraíso. Adam will never return to the garden. Nunca más. Never again. Adán fue egoísta. Adam was selfish. Él tenía una mente glorificada. He had a glorified mind. Él podía meterse en el agua y respirar dentro del agua. He could have gone under the water and breathed under the water. Él podía moverse en los aires. He could have moved in the air. ¿De qué forma entonces le puso nombre a los peces y a las aves? How could he have named the birds and the fishes? Adán era un hombre superdotado, There was a man that is super blessed, pero no pensó, but he didn't think. solo lo quería para él. He only wanted it for Su him. anhelo era él, His desire was su him. anhelo era su corazón. His desire was his heart. El egoísmo es And terrible. selfishness is terrible. Vivía con Dios y no lo conocía. And he lived with God and not know him. Caminaba con él y no lo He entendía. walked with him and not understood him. Cuando falló, lo que hizo fue esconderse. When he failed, all he did was to hide. Si lo conocía tanto, ¿por qué no se tiró y le dijo: me equivoqué?
equivoqué. If he knew him so much, when he made a mistake, why didn't he say, I made a mistake? Se puede caminar con Él sin conocerlo. You can walk with him without knowing him. ¿Conoces al Señor? Do you know the Lord? Pregunto a nuestros oyentes en las naciones, ¿conoces al Señor? I ask all of those that hear us, do you know the Lord? Y si lo conoces, ¿por qué eres egoísta? If you know him, why are you selfish? Y si lo conoces, ¿por qué los caprichos? And if you know him, why the reproaches? ¿Por qué los celos? Why the jealousy? Si los conoces, ¿por qué la envidia? If you know him, why the envies? ¿Por qué te duele tanto? Why does it hurt you so much? ¿Por qué el rencor? Why do you ¿Por reproach? qué los pleitos? Why the jealousy? Tu vida es importante, Your pueblo. life is important for Tu God. vida es más importante de lo que Your piensas. life is more important than what you think. La sociedad te puede decir que eres un número. Society can tell you that you're a number. Te puede mirar a través de un código de barras. They can see you through a barcode. Pero Dios te conoce por tu nombre. But God knows you by your name. Comprado y redimido Purchased and redeemed por la sangre más santa y más pura. by the holiest and most pure blood. Para la tierra tú puedes ser un anónimo. For the earth you can be an anonymous. Puedes ser un desapercibido. You can be someone that is unknown. Pero para el Padre, But for the Father, cada vez que tú abres tu boca, every time you open your mouth, su corazón se agita por ti. his heart agitates for you. Él conoce dónde vives. For he knows the weak. Él sabe que algunas veces lloras. And he knows that sometimes you cry. Él sabe que tienes un problema y no sabes cómo He knows that resolverlo. you have a problem and you cannot overcome it. Dile papá, Tell him dad. dile papito, Tell him daddy. dile como le quieras decir, pero Call him any llámalo. which way you want to, but tell him. Toca a alguien Touch y somebody. dile, tú eres una persona con valor. And tell him you're a valuable person. Yo veo a Dios, I see God. veo su amor. I see his love. Adán falla Adam fails. y no dice que lo mandó a vestirse. And it doesn't say that he sent him to get dressed. Dice que lo vistió. He said that he visited him. Dice que lo vistió. He said that he cleansed him. Así es Dios. That's how God is. Así es Dios. That's how God is. No sé si me estás entendiendo. I don't know if you're understanding, Así es but that's Dios. how God is. Dice que lo cubrió. He said that he covered him. Dice que se acercó a He él. said that he got close to him. El Padre no hizo el universo para crucificar a su Hijo. The Father did not create the universe to crucify his Son, Lo hizo para que el hombre gobernara sobre él. but he did it for men to govern over him. No sé si entendiste eso. I don't know if you're understanding. El Padre no hizo esto For the Father didn't do this para ver a su Hijo muriendo en una cruz. to see his Son dying on a cross. Lo hizo para que tú disfrutaras la vida. He did it for you to enjoy life. Pero la vida se disfruta con Él y en Él. But the life is enjoyed with him and in him. Estás ahí. Are you there? 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 Gobierno no es saber mandar. Government is not to know to kill. Gobierno es tener capacidad de administración. Government is to have the ability to minister. Los hombres que serán bendecidos en este año The men that will be blessed this year será la gente que tenga capacidad de administrar los tesoros de Dios. will be the people that have the ability to administer God's treasure. ¿Estás ahí todavía? Are you still there? Gobierno. Government. Y Dios te da gobierno. And God gives you Y government. Dios te da autoridad. And God gives you authority. Tal vez dices, no sé qué hacer. Maybe you say, I don't know what to do. Y no sé a quién le estoy hablando. And I don't know who I'm talking to. Pero el Señor me dice, dile a alguien But the Lord tell me, tell que somebody aunque sus ojos vean cosas negativas, that though their eyes see negative things, dile que su problema está resuelto. tell them that their problem is resolved. Tu problema está resuelto. Your problem is answered. Tu problema está Your resuelto. problem is resolved. No sé cuál es el problema, pero está I resuelto. don't know what is the problem, but it's El already problema está resolved. resuelto. The problem is resolved. Y el Señor me habló anoche, And the Lord spoke to me last mientras night yo preparaba esta palabra. while I was preparing this word. Y el Señor me dijo, dile a And the Jordana Lord tell me, tell Jordana que muchas veces has echado la red. that many times you've cried. Aún tu propia familia te ha despreciado. Even your own family has rejected you. Pero dile que eche las redes una vez But más. tell her to throw the nets once again. Dile que la cosecha es segura. And tell her that the harvest is secure. Dile a Ilva Tell Ilva que nunca más that never again volverá a pasar un día oscuro will she spend a dark day
Dile que el día Tell her that the day en que yo me levanto como padre in which I stand as a father para suplir el padre que no has tenido, to supply the father she hasn't had es en este día. is this day. Y hay una mujer a quien Dios me dio una palabra para ella. And there's a woman that God gave me a word for Me her dijo, desde niña and told me as a te child, has esforzado, you have made great efforts. has regalado cosas, You've given things. te has desprendido de You've cosas taken away things from para you buscar amor, to seek love, para buscar cariño, to look for joy, para buscar amistad. and to look for friendship. Dice el Señor, But the Lord says, hoy es el día en que yo te dignifico today is the day where I dignify y you dignifico su corazón. and I dignify your heart. Diga conmigo, sí se puede, Repeat after me, yes you can. sí se puede, Yes you can. sí se puede, Yes you can. sí se puede. Yes you can. Los profetas empezaron a hablar The prophets began to speak y empezaron a decir and they began to say que vendría un tiempo donde no habría palabra de Dios, that there will be a day that will come where there will be no que word los of God, cielos se that cerrarían, the heavens will be shut, que no habría una sola palabra. that there will not be one word. Y según la Biblia, And according to the Bible, los cielos se cerraron por 400 años. the heavens were closed for 400 years. Por 400 años For 400 years, no hubo un solo hombre que there was dijera así dice Jehová. one man that said, thus says the Lord. Y los cielos se cerraron. And the heavens were closed. Y los cielos se And cerraron. the heavens were closed. Y los cielos se And cerraron. the heavens were closed. Pero en medio del caos But in the midst of the chaos, apareció un hombre mal vestido. a badly dressed man Su appeared. padre había quedado mudo un tiempo His atrás. father was left dumb not long ago. Ese hombre en el vientre de su madre. And that man in his mother's womb, Cuando una mujer saludó a su madre, el niño brincó. when a woman greeted the mother, the baby jumped and leaped. Era un hombre de mal hablar, He was a man that didn't know how to talk, pero Dios lo levantó. but God lifted him up. Toda su vida había estado en el desierto. He had been in the wilderness all his life. Dios levanta una generación de desierto. God lifted up a generation from the wilderness. Ha habido gente pasando momentos There have been difíciles, people going through difficult moments, pasando momentos duros. going through hard times. Y yo estaba anoche en el And servicio last night I was in the service, y de pronto yo me salí. and suddenly I came out, Era tal la gloria de Dios. and it was such the glory Y of por God. primera vez For the first yo time, estuve parado frente al trono de I was Dios standing before the throne of y God, le vi las faldas a él and around me I saw his garment, y oí su voz and I heard his voice. y me dijo, dile a ellos And he told me, tell them que son mis escogidos, that they are my chosen ones, que son mis pequeños. that they are my little ones. Dile que se aliente su corazón. Tell their hearts to be steadfast. Dile que tomen Tell fuerzas. them to take strength. Dile que levanten su rostro. Tell them to lift up their faces. Porque hasta el día de hoy Because up to this day, yo estoy orgulloso de ellos. I am proud of them. No te dejaré. I will not leave you. No te I desampararé. will not forsake you. No te dejaré. I will not leave you. No te I desampararé. will not forsake you. Se levanta la generación del tercer The día. generation of the third day arises. No te pararás más nunca en la unción, You're not going to be tardy in the anointing sino anymore. que a partir de hoy But from this day, te pararás en la dimensión de su you're going to presencia. stand in the dimension of His presence. Y la nueva dimensión que se desata dentro de ti es amor y pasión. And the new anointing that is released in you is love and passion. Levanta tu mano derecha, por favor, Lift up your right hand, please, y di conmigo. and repeat after me. Estamos marcados We are marked para establecer una diferencia. to establish a new inheritance. Nosotros vamos a ver lo diferente. We're going to see the difference. Vamos a ver lo inusual. We're going to see the unusual. Vamos a ver lo que otros no vieron. We're going to see what others didn't see. Por 17 siglos For 17 centuries, nos entregaron una iglesia arruinada, they gave us a church that was in ruins. que para ser cristiano había que taparse la cabeza, That to be a Christian, you need to cover your head. que para adorar a Dios había que estar mal vestido, That to worship God, you needed to be badly dressed. que había que andar hecho una That desgracia you had to be walking made a disgrace. para fingir una humildad. To fake a humility. Pero Dios me dice, estoy viendo a los hombres que poseen
poseerán la tierra. But God says, I am seeing the men that will possess the Y land. Dios me dice, estoy viendo gente que conquistará naciones y And pueblos. God tells me, I'm seeing the people that will conquer people and nations. Tu hija no se perderá. Your daughter will not be lost. Tu hijo no se Your perderá. son will not be lost. Y aunque lo veas rebelde, Though you see them y rebellious, aunque lo veas and difícil, though you see them difficult, Dios dice, me meto en tu casa esta tarde. God says, I get into your house this Me afternoon. meto en la cama de tu hijo y I'm de getting tu into hija your esta son's and tarde. daughter's bed this afternoon. Porque lo que tú no pudiste resolver, yo lo haré. Because what you were unable to resolve, I will do Y it. no temas en confiar. And fear not, trusting. Mis manos cuidan mejor que las For my tuyas. hands takes better care than Alguien yours. puede levantar sus Can manos. somebody lift up their hands? Alguien puede levantar sus Can manos. somebody lift up their hands? El Señor dice, ama mi cruz. The Lord says, love my cross. Necesitas amar mi cruz. You need to love my cross. Durante años te enseñaron mal. For years you were taught wrong. La cruz fue muerte para Jesús. The cross was death for Jesus. Pero la cruz es vida para ti. But the cross is life for you. La cruz representó vergüenza para el The rey. cross represents shame for Pero the king. representa victoria para ti. But it represents victory for you. La cruz representa humillación The cross represents a humiliation para él. for him. Pero la cruz representa que tú caminarás con la cabeza But the levantada cross represents that you will walk with your hands y up verás a Dios and thank y God darás gloria a and you Dios give glory to y God bendecirás su and you will nombre. bless His name. A su nombre To sea la His name be gloria. the glory. Alguien puede ponerse de Can pie y decirle, somebody te amo, stand and say, Señor. I love you, Lord. Bendigo tu nombre. Bless your name. Bendigo tu nombre. I bless your name. Vamos, Come on, levanta tus manos. lift up your hands. Nadie podía entrar a ese lugar. No one could enter that place. El paraíso quedaría cerrado para siempre. Paradise will be closed forever. Habían seres poderosos que los cuidarían. There were mighty beings that will take care of it. No habían querubines There were no que cherubim pudieran convencer a los querubines that could convince other o cherubim serafines. or seraphims. No había nadie. There was no one. Lo único que se podía hacer The only thing that they could do era was que alguien for someone que no fuera ángel, that were not an angel, que no fuera un arcángel, that was not an que no archangel, fuera un querubín, that was not a que cherubim, no fuera un serafín, that was not a que seraphim, no fuera los 4 seres vivientes, that were not the 4 living beings, que no fuera parte de los 24 ancianos. that was not a part of the 24 elders. Solo uno Just one podía venir. could come. Y el padre le dijo, And the father said, ¿quién irá por nosotros? who would go for us? Y él se puso en pie y dijo, yo iré por ellos. And he stood up and said, I will go for them. Se levantó. And he stood up. Te pregunto a ti en esta hora. I ask you in this hour, Te pregunto a ti esta hora. I ask you in this hour, ¿Pondrías tu hijo por una prostituta? would you give your son for a prostitute? ¿Entregarías a tu hijo por Hitler? Will you give your son for Hitler? ¿Entregarías a tu hijo por un violador? Will you give your son for a rapist? ¿Entregarías a tu hijo por Will un you give your son criminal? for a criminal? ¿Entregarías a tu hijo por un ateo? Will you give your son for an atheist? Dios se despojó de su hijo. God got rid of his son. Y por eso Dios inventó la eternidad. And that's why God invented eternity. Porque Dios no se conformó Because God was not conformed solamente con tratar contigo aquí. by just dealing with you here. Dios necesita darse a conocer. But God needs to be known. No alcanzan 50, 100, 200 años And para 50, conocerlo a Él. 100, 200 years are not enough to know Him. Por eso te tengo una noticia, That's why I iglesia. have news for you, church. Dios me hablaba ayer y me decía, hay un don de convocatoria. God spoke to me yesterday and said, call them. Dile al pueblo que hay un don de And convocatoria. tell the people that there is a calling. Dile que habrá convocatoria en las calles. There has to be a calling in the streets. Dile que les usaré en los hospitales y en las Tell them cárceles. that I will use them in the hospitals and the Dile que jails. desato el don de convocatoria en sus vidas. Tell them I receive the gift of calling in their lives. ¿Pondrías a tu hijo? Will you lay your son? ¿Pondrías a tu hijo? Will you lay your son? Y el padre se levantó. And the father got up. Oh my God. Dios mío. Y de repente, And suddenly, y de repente, and suddenly,
Dios levantó a ese profeta mal vestido God raised up the badly dressed prophet que comía una comida extraña that ate strange food y tenía una forma de vivir extraña and had a strange way of living. y le dio una señal extraña. And he gave him a strange sign. Y la señal era que bautizaría por miles la gente. And the sign was that he would baptize people by the thousands. Así dice el Espíritu de Dios. Thus says the Spirit of the Lord. Serás un hombre y una mujer You will be a man señales and a woman extrañas. of strange signs. Pondré señales extrañas en ti. I will put strange signs in you. ¿Escuchaste? Are you listening? Durante años hemos orado For years we've prayed para que Dios haga señales en los cielos. for God to make signs in the heavens. Que se pare el sol como se paró con Josué. For the sun to stop as it stopped with Joshua. Que no llueva Let it not rain como en el tiempo de Elías. like in the times of Elijah. El Señor dice esto. And the Lord says this. Y el que lo reciba, recíbalo. And he who receives it, receive it. No haré más señales en los cielos. I will not make any more signs in the Yo te heavens. levantaré a ti I will lift you up como una señal a la gente. as a sign to the people. Tú serás mi señal en la You tierra. are going to be my sign on the earth. Tú serás mi señal en los You are going to pueblos. be my sign in the people. Tú serás mi señal. You are going to be my sign. Tú serás mi señal. You are going to be my sign. Tú serás mi señal. You are going to be my sign. Voy a profetizar. I'm going to prophesy. Abre tu espíritu. Open your spirit. Has pensado regresar. You've thought to return. Has pensado volverte. You've thought to return and go Has back. pensado regresar a la nación de donde saliste. You thought of returning to the nations where you came from. Dice el Señor, no lo hagas. The Lord says, don't do it. Porque yo resuelvo el problema. For I resolve the problem. Y si algún día regresas, And if you ever return, no regresarás con vergüenza. you will not return in shame, Regresarás en gloria y en poder but you'll return in glory and power y en autoridad. and in authority. Amakaba shanda lava shaya kanda riba baba shanda rababa shaya. Serás un hombre de señales extrañas. You will be a man of strange signs. Ese profeta no tenía buen lenguaje. That prophet didn't have a language. Ese profeta no caminaba bien. That prophet didn't walk well. Tenía un mensaje extraño. He had a strange message. Por eso cuesta tanto que la gente entienda nuestro mensaje That's why apostólico. it's so hard for people to understand our apostolic messages. Por eso no es fácil que entiendan el mensaje apostólico. That's why it's not easy for you to understand the apostolic message. Porque por 17 siglos Because for 17 centuries, la iglesia se acostumbró a oír a los hombres. the church got used to listening to men. Y por 17 siglos And for 17 centuries, habló la mente, the mind spoke, habló el intelecto. the intellect spoke. Pero los profetas But the prophets y los and apóstoles the apostles no tenemos un mensaje almático. don't have a message that we are. Tenemos un mensaje místico. But we have a mystic message. Tenemos un mensaje de parte del corazón de Dios. We have a message on behalf of the heart of God. Es imposible It is impossible que el que me escucha a mí hablar that those who hear me speak no se dé cuenta que Dios habla a través de la boca mía. not know that God is speaking through my mouth. Hello. Hello. Alguien tiene que levantar sus manos. Somebody must lift up their hands. Dale gloria a Dios. Give glory to God. Dale gloria a Dios. Give glory to God. Una revelación sin restitución no sirve para nada. A revelation without restitution is no good for nothing. Diga conmigo y de repente. Repeat after me, and suddenly El mismo the same que había saltado cuando María habló a Elizabeth. that had leaped when Mary spoke to Elizabeth. Ve entre la multitud un hombre que viene. See a man among the multitude that is coming. Jamás sus ojos lo habían visto. His eyes had never seen him. Jamás sus ojos lo habían visto. His eyes had never seen him. Y lo vio. And he saw him. Manso, Meek, limpio, clean, íntegro, and wholesome. digno, Worthy, libre. free. Nadie caminaba sobre la tierra como él. No one walked upon the face of the earth like him. Y Juan levantó sus ojos. And John lifted up his eyes Dijo, aquí el Cordero de Dios and said, here is the Lamb of God que quita el pecado del mundo. that taketh away the sin of the world. Tú necesitas You need bautizarme a mí, to baptize me,
Pero Jesús lo miró But Jesus looked at him y le dijo, es menester que cumplamos. and told him, it is necessary that we fulfill. Es menester que vivamos en este tiempo, iglesia. It is necessary that we live in this day. Es menester que hayas pasado por lo que has pasado. It is necessary that you've been through the things you've been through. Es menester que algunas veces hayas gritado y It's llorado. necessary that sometimes you've cried and screamed. Porque algunas veces le oías de Because oídas. sometimes you heard him by hearing. Pero ahora tus ojos lo verán. But now your eyes will see him. Levanta tus manos. Lift up your hands. Levanta tus manos. Lift up your hands. Recibe esto. Receive this. Y de repente. And suddenly, Y de repente. and suddenly, Dilo conmigo, y de repente. repeat it with me, and suddenly, Jesús fue un hombre Jesus was a man que vivía en el cementerio. that lived in the Es cemetery. una palabra de revelación que me llegó ahorita aquí. This is a word of revelation that I just received. Cruzó el mar He crossed the sea o el agua para llegar. or the water to get there. Se encontró un hombre rechazado por la sociedad, He found a man rejected by society, desnudo, naked, sucio, dirty, maloliente, stink, mugriento. filthy. Nadie daba un centavo por él. No one will give a cent for him. Así dice el Señor. And thus says the Lord. ¿Sabes por qué vi al Gadareno? Do you know why I saw the gathering men? ¿Sabes por qué lo levanté? Do you know why I lifted him up? Porque no lo vi como era, Because I didn't see him as I was, as he sino was. que pude ver lo que podría ser a través de But I él. was able to see what he would be later on. Tienes, You have. mírame, Look at me. mírame. Look at me. ¿Me puedes mirar? Can you see me? Tienes que aprender a ver a mi pueblo como yo lo miro. You have to learn to see my people as I see them. Tienes que ver más allá. You have to see beyond. Tienes que ver al sucio como yo lo miro. You have to see the filthy as I see them. Tienes que ver al mugriento como yo lo miro. You have to see the dirty as I see them. Nunca cambiaremos una generación We will never change our generation si no vemos como Él ve. if we don't see as he sees. Necesitamos ver como Él ve. We need to see as he El sees. primer apóstol no fue Pedro. The first apostle wasn't Peter. El primer apóstol fue el Gadareno. The first apostle was the gathering man. Jesús lo tomó. Jesus took him. Lee la Biblia. Read the Bible. Ese Gadareno le devolvió 10 ciudades completas a Jesús. And he returned to Jesus 10 whole cities. Tienes que mirar más allá. You have to see beyond. Si eres misionero, If you're a missionary, si eres misionera, if you're a missionary, tienes que verlos como yo los miro. you have dice to el see Señor. them as I see them, says the Lord. Tienes que verlos como yo los miro. You have to see them as I see them. Tienes que verlos como yo los miro. You have to see them as I see them. Aprende a ver a mi pueblo de esa manera. Dare to see my people that way. Y de repente, And suddenly, cuando Él sube del agua, when he rises from the water, los cielos se abrieron. the heavens opened. Y Dios dijo, And God said, este es mi hijo amado. "This is my beloved son." Dios nunca dijo eso de Juan. God never said that about John. Dios nunca dijo eso de Moisés. God never said that about Moses. Dios nunca dijo eso de ningún ángel. God never said that about any angel. Levanta tu mano derecha. Lift up your right hand. Pero Dios dice, But God says, a ti es al otro you are the other one. que yo le digo, tú eres mi hijo. That I say, you are my son. En ti tengo complacencia. And in you I am well pleased. No es importante lo que la gente piense de What ti. people think of you is not important. Una sola palabra de su boca Just one word out of his mouth es suficiente. is enough. Este es This is mi hijo amado. my beloved son. Y de repente, And suddenly, Él es llevado al desierto. he is taken into the wilderness Una lucha de poderes. in a battle of powers. 40 días en el desierto. 40 days in the wilderness. Y de repente, And suddenly, Él está solo con el diablo. he's alone with the devil.
Hay mucho poder en ese lugar. There's a lot of power in that place. Pero escucha esta palabra revelación. But listen to this word of revelation. Poder sin autoridad Power with authority es adulterio. is adultery. La mente es poderosa. The mind is powerful. Pero si no tienes buenos But if pensamientos, you don't have good thoughts, te vuelves un manipulador. you turn into a manipulator. Y la manipulación es la base de la hechicería. And manipulation is the base of witchcraft. La Biblia dice: a lo suyo vino. The Bible says he came to his, Vino a sus hermanos. he came to his brethren, Vino a sus he tíos. came to his uncles, Vino a sus he primos. came to his cousins, Vino a su he gente. came to his people, Pero lo rechazaron. and they rejected him. Lo rechazaron. They rejected him. No querían saber They de él. didn't want to know anything about him. Y de repente And te suddenly, encuentras con un Cristo en la última cena. you find yourself with a Christ on the Last Supper. Levante su mano Lift conmigo up your hand with me y diga: and say, las grandes cosas siempre empiezan con una gran cena. the great things always begin with a great supper. Los negocios más grandes se amarran cuando hay comida. The greatest businesses are tied up when there is food. Por eso estamos esperando la última y gran cena, That's why we're waiting for the last and great supper, cuando Él aparezca. when he appears. Amakabashanta la basaya. Me pregunta la gente: And the people ask, apóstol, ¿cuánto faltará para que el rey regrese? Apostle, how long for him to return? Yo le digo: no sé. I said, I don't know. Lo que sí sé es que yo trabajo como si faltaran 1000 años todavía. What I do know is that I work as if there's still 1,000 years left. Y lo espero segundo a segundo de mi vida. And I wait in every second of my life. Porque poder sin autoridad es adulterio. Because power without authority is adultery. Puede levantar sus manos. Can you lift up your hands? Y de repente And suddenly, lo miras en el libro de Lucas. you see him in the book of Luke. Dice que él está en el monte de los olivos, He says that he's in the Mount of Olives, conocido como el monte del molino de aceite. known as the mountain of the oil mill. Era allí donde la uva silvestre se convertía en vino. It was there where the grape turned into wine. Era allí donde la oliva se convertía en aceite. It was there where the olive turned into oil. Y era allí donde el trigo se convertía en harina para And it was alimentar a miles. There where the wheat turned into meal to feed thousands. Jesús está orando. And Jesus was praying. Toda el arca del pacto y la ley All the ark of the covenant and the law, tuvo que tragársela esa noche, he had to swallow it that night, punto por punto. point by point. Su sudor eran como grandes gotas de sangre. His sweat was like great drops of blood. Recibe esta palabra de revelación. Receive this word of revelation. Vamos, levanta las manos. Come on, lift up your hands. Levanta tus manos. Lift up your hands. Las gotas de sangre eran una marca. The drops of blood were a mark. Tú necesitas dejar una marca para tu generación. You need to leave a mark for your generation. Tú no puedes ser un pajarillo You cannot be a little bird o un pez que no se sabe por dónde pasó. or a fish that don't know where you went through. Necesitamos dejarle una huella a nuestros hijos. We need to leave a footprint for our children. Así sea lo último que yo haga en mi vida, Whether it's the last thing I do in my life, yo le entregaré a los muchachos de esta iglesia I will give the children of this church y a los miles que alcancemos antes de que yo pueda partir con el Señor. and the thousands that we reach before I go with the Y le Lord. entregaré a mis 4 hijas And I will give my 4 daughters lo que a mí nadie me entregó. what no one ever gave Le me. entregaré un evangelio lleno de posibilidades. I will give them a gospel full of Le possibilities. entregaré un evangelio diferente, I will give them a different gospel donde no se sirve por temor, sino por pasión y amor y obediencia. where you don't serve by fear but because of love and obedience. Donde And no voy a la iglesia porque tengo miedo que me dé cáncer, where I don't go to church because I'm afraid to get cancer, sino porque me es una necesidad tener comunión y adorarle a but Él. because it is a need for me to have fellowship and talk to Him. Vamos, levanta las manos. Come on, lift up your hands. Dejémosle una huella a nuestros hijos Let's leave a footprint for our para children. que ellos no pasen las humillaciones que nosotros pasamos, For them not to go through the humiliations that we've been through. para que no hereden las hambres que nosotros heredamos, For them not to inherit the hunger that we've para inherited. que no hereden las desgracias que nosotros heredamos, So they don't inherit the disgrace that we inherit. para que ellos no pasen por donde nosotros pasamos. So that they do not walk where we walk.
Aleluya. ¿Qué es un necio, apóstol? What is a fool, apostle? Un necio es aquel que ve el cambio y no lo acepta. A fool is he who sees changes and don't accept it. Diga conmigo, y de repente Repeat after me, and suddenly lo tomaron preso. they took him to prison. Llevaban palos And they took sticks como si fuera un animal. as if he was an animal. Lo llevaron, And they carried him. pusieron una corona de espinas, They put a crown of lo thorns. humillaron, They humiliated him. lo avergonzaron, And they put him to shame. lo pisotearon, They stepped on him. lo hicieron pedazos, And they broke him into pieces. se rieron de él. They laughed at him. La Biblia enseña que a los dos ladrones The Bible teaches that the two thieves los amarraron, were tied up, pero a él lo clavaron. but he was nailed. Y lo clavaron con unos clavos que no tenían punta. And they nailed him with nails that had no point. Eran recortados, They were cut. eran cuadrados. They were squared. Y a los ladrones los ataron, pero a él lo clavaron. And the thieves were bound with rope, but he was nailed. Y le clavaron las manos. And they nailed his hands. Y le clavaron los pies. And they nailed his feet. Y pararon la cruz. And standing on the cross, El Salmo 22 dice: Psalms 22 says, todos mis huesos puedo contar. all my bones were counted. Los 215 huesos del cuerpo humano, The 215 bones of the human body, todos se veían. all of them were seen. Le arrancaron la barba, They tore off his beard. lo desfiguraron, They disfigured him. se burlaron, They mocked him. lo escupieron. They spit on him. Aún el mismo Padre Even the Father himself tuvo que taparlo. had to cover him. La Biblia dice que hubieron tinieblas. The Bible says that there were darkness. Dios lo tapó con una nube, God covered him with a cloud porque Dios no soportó verlo. because God couldn't stand to see him. Dios no podía verlo. God couldn't see him. Dios sentía dolor. God felt pain. Dios sentía God angustia. felt anguish. Dios sentía un dolor terrible. God felt terrible pain. Y él estaba muriéndose. And he was dying. Y gritó. And he shouted. Cuando mis gemelas gritan, When my twins scream and cry, algunas madrugadas, some mornings, ellas dicen: papá, they say, Dad, yo brinco, I jump. son mis hijas. They are my daughters. Pero él gritó. But he cried. Y él dijo: papito. And he said, Daddy. Y Dios no pudo hacer nada. And God couldn't do anything. Los demonios deseaban que él se bajara. The demons wanted him to come down. Los ángeles más grandes. The biggest angels. Miguel estaba preparado. Michael was ready. Si él decía Miguel, If he said Michael, Miguel traería todo su ejército. Michael would have brought all his army. Mataría a quien tenga que matar. They would have killed whoever they needed to kill. Porque él era el hijo de Dios. Because he was the son of God. ¿Sabe por qué no se bajó? You know why they didn't do that? Porque él quería pasar la eternidad contigo. Because he wanted to spend eternity with you. Vamos a adorarlo. Come on. ¿Sabe lo que lo detuvo? You know what stopped? Y no dijo: bájenme.
And he didn't say, bring me down. Él se negó a pasar la eternidad sin ti. He denied himself spending eternity without you. Y cuando Él gritó, And when he shouted, consumado es, it is finished, dice que entregó su espíritu. he said that he turned over his spirit. Y recibe esta revelación porque esto es palabra de alto nivel. And receive this revelation, for this is a high level word. La razón por la que entregó su espíritu y lo separó de su alma. The reason for which he turned over his spirit and separated from his soul. Le entregó su espíritu al He Padre. gave his spirit to the Father. Pero en ese momento But at that moment, se fue corriendo hasta el paraíso. he went running to paradise. Y cuando los querubines lo vieron, And when the cherubim saw him, y lo vieron, era el Hijo de Dios, and they saw him as the Son of God, se quitaron de en medio. they got out of the way. Dice Lucas 2:35. And Luke 2:35 says, Y una espada traspasará tu misma alma, and a sword will trespass your soul, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. for the thoughts of many hearts to be revealed. Jesús se le tiró encima la espada que dividía. Jesus threw himself on the sword that he Se would le tiró live. encima la espada encendida que estaba en el paraíso. He threw himself on the burning sword that was at Y cuando la paradise. espada traspasó su And alma, when the sword trespassed his soul, entonces Él te mira esta tarde a los ojos then he sees you this afternoon in your y te eyes dice: nunca más el paraíso estará lejos de and ti. tells you the paradise will never be far from Todo you. lo que te ever fue again. quitado te es Everything that was devuelto. taken away from you will be returned to you. Todo lo que perdiste vuelve a ti. Everything you lost will return to you. Por eso tienes que levantar la mano. That's why you have to lift up your Se hand. volvió a abrir el paraíso otra vez. The garden is open once again. Eres libre. You are free. Puedes entrar otra You vez. can enter once again. Por eso Él dijo: yo soy la resurrección y la That's vida. why he said, I am the resurrection and life. Si estás en medio de un callejón sin You're salida, in the midst of a street without an exit. no mires hacia adelante ni hacia Don't atrás. look forward or back. Mira hacia arriba porque tu Redentor vive. Look above for your redemption. Redeemer Mira is hacia alive. arriba porque tu Redentor vive. Look above because your Redeemer is alive. Por eso Él dijo en la cruz. That's why he said on the cross. Y el Salmo And dice: the Psalm says, mi corazón se derritió como cera dentro de mis entrañas. my heart melted as a thing before my womb. Su corazón se derritió. His heart melted. La sangre se le metió entre los The intestinos blood went into his intestines. para abrir las puertas de las bendiciones. Open the door of the blessings. No espere las bendiciones por una profecía que te den. Don't wait for the blessings through a prophecy. Tú eres el Hijo amado. You are the beloved son. Puedes levantarte de donde estés en esta You tarde. can stand wherever you are this No hay afternoon. diablo ni demonio que te pueda parar a ti, For there's no demon or devil that can stop porque you. el precio fue pagado. For the price was paid. El río que tiene oro de Ofir, The river that has the gold of Ophir. toda la gloria del libro de All Génesis, the glory of the book of Genesis. toda la grandeza del paraíso All the greatness of es God accesible a ti is accessible to y you. puedes levantar las You manos. can lift up your hands. Ya no hay There's querubines, no more cherubim. ya no hay espada There's no more encendida. burning sword. Él entró una vez y para He siempre. entered in once and forever. Él pagó el precio por ti y por mí. Pay the price for you and for Por me. eso decimos: That's why we say, porque de tal manera because for God so amó loved the Dios al world, mundo for God so loved the que dio a world, su Hijo unigénito. that he gave his only begotten No Son. le daremos a nuestra generación lo que nos dieron a We will not nosotros. give our generation what we were Y given. como apóstol de Jesucristo, And as an apostle of Jesus yo Christ, rompo toda cadena y toda atadura break every chain and y bond. todo lo que no te ha dejado ver la realidad. Everything that didn't let you see reality. Y le hablo a tu And espíritu I speak to your spirit. y te grito en el nombre de Jesús Shout in the name of Jesus. y te digo: I tell you, en el nombre de in the Jesús, name of Jesus, levanta tus alas, lift up your wings. águila de Dios. Eagles of God. Levanta tus alas. Lift up your wings. Tú no eres un gusano. You are not a worm. No mendigues tu futuro. Beg your future. No te Don't arrastres. drag yourself. Camina. But walk. Porque Él es el que levanta tu Because cabeza. He's the one that Él lifts es up el your que te head. corona de The favores. one that crowns you Él with es el que favor. te llena de misericordias y The one that fills bondades. you with mercy and goodness. Él es el bueno. He is the good one. Él es el He's poderoso. the mighty one. Come on. Oh. Levanta las manos. Lift up your hands.
¿Te has pensado algún día que Dios es más bueno de lo que piensas? Have you ever thought that God is better than what you think? Levanta las manos. Lift up your hands. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás, tus ojos de amor ven mi caminar. Vamos. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás, y del firmamento se borran las estrellas, pero a tu palabra fiel tú serás.